že ste najojedinelejší z najojedinelejších ľudí. Krishna said in the beginning of this chapter Krišna hovorí na začiatku tejto kapitoly, that out of many thousands of people, very few try to understand something. Spomedzi mnoho tisíc ľudí, ale veľmi málo sa snaží niečo pochopiť. And those who understand something or who want perfection, very few actually know this knowledge. A medzi tými ako zopár, ktorí majú nejaké poznanie, iba veľmi málo má toto poznanie. So Krishna glorifies this knowledge. Krišna oslavuje toto poznanie. And then he starts describing from verse 4 to verse 12. Potom ho začína popisovať od veršu 4 do verš 12. So he gives us 3 ways how to always be in Krishna consciousness. Takže on dáva 3 spôsoby, ako byť vždy v Krišna vedomí. So one way we discussed yesterday, it was to see everything as Krishna's energy. Jeden spôsob sme rozhovorili včera a bolo to vidieť všetko ako Krišnovú energiu. And in this sentence, to see everything as Krishna's energy, V tejto vete vidieť všetko ako Krišnovú energiu. which is the main word? Where is the emphasis? Aké je to hlavné slovo, kde je ten dôraz? Everything is Krishna's energy. Všetko je Krišnová energia. Krishna's. Yes. Krišnova. Krishna's. And that means that if it is Krishna's, it is A to znamená, že keď to je Krišnová, tak to je not mine. Yes. nie je moja. This is the trick to understand. To je ten háčik tomu porozumieť. Yes. And we may have to control something or take care of something. Takže my možno musíme niečo ovládať alebo sa o niečo starať. But always remembering that this is Krishna's energy. Ale vždy si pamätáte, že toto je Krišnová energia. I remember I asked my friend in Vrindavan. Ja si spomínam, ako som sa pýtal svojho priateľa vo Vrindavane. He hates himself and I hate myself. On nenávidí seba samého a ja nenávidím seba samého tiež. And nowadays everybody says you should love yourself. Ale dneska všetci hovoria, mali by ste sa milovať. If you hate yourself, you will be sick. Keď sám seba nenávidíš, tak ochorieš. And I'm telling him, look, how am I supposed to love myself? You know, it's what's there to, you know, it's not according to our philosophy. You know, why should I love myself? A ja mu hovorím, že prečo by som sa mal ako mať rád, že to nie je po našej filozofii, že ako sa môže mať rád. So he told me, On mi povedal, he said, look, you don't love yourself for yourself. A on povedal, že pozri, ty nemiluješ seba samého, pretože si sebou samým. But you remember that this is Krishna's body and Krishna's property. Ale ty nezabudni na to, že toto je Krišnovo telo a Krišnov majetok. Right? So therefore, you should take care of this. Preto ty by sa o to mal postarať. Just like I remember once one devotee was driving me from one city to another. Ja si raz spomínam, že ma jeden oddaný väzol z jedného mesta do druhého. And in a very cheap car. Bol veľmi lacné auto. And he said, well, he says it's cheap, but it lasts me for 3 years. A povedal, tak je to ako lacné auto, ale už ho má 3 roky. 3 years it drives okay. A 3 roky už funguje v poriadku. Yes, of course, in the temple such a car lasts only 1 year. Samozrejme, že v chráme také auto vydržalo 1 rok. And I thought, Pomyslel, že so it should be maybe the opposite. Možno by to malo byť naopak. So we should remember, like in the temple, this is temple's property, so you don't go around and kick the walls and destroy the property. Takže by sme nemali zabudnúť na to, že toto je chrámový majetok a nemali by sme tu behať dokola a vlastne rozbíjať tie steny. Yeah. If you scratch somebody else's car, you can be punished. A keď poškrabete niekomu druhému auto, tak môžete byť potrestaní. Yeah. If you destroy somebody else's car, it's a criminal responsibility. A keď ničíte niekomu
druhému aute, tak je to vlastne už kriminálny čin nejaký. This is what Krišna told to Sanatana Goswami. To je, čo Sri Chaitanya Mahaprabhu povedal Sanatanovi Goswami. When Sanatana Goswami wanted to commit suicide. Keď Sanatana Goswami chcel spáchať sebevraždu. Yeah. So Sanatana Goswami was a prime minister. Takže Sanatana Goswami bol ministrom. Premiérom. And so Chaitanya Mahaprabhu asked him, if somebody destroys somebody else's property, what is the responsibility of such a person? A Sri Chaitanya Mahaprabhu sa spýtal, že keď niekto zničí niekoho druhého majetok, tak čo sa stane s takou osobou? So Sanatana Goswami, a former prime minister, said that, well, he's a criminal. Sanatana Goswami, ako bývalý premiér, povedal, že on je kriminálnik. So Chaitanya Mahaprabhu Gauranga, he said, then why do you want to destroy my property? Potom Chaitanya Mahaprabhu Gauranga povedal, tak prečo ty chceš zničiť môj majetok? Your body belongs to me. Tvoje telo patrí mne. Through your body, I want to discover holy places in Vrindavan. Skrz tvoje telo ja chcem objaviť sveté miesta vo Vrindavane. And write devotional books. A písať oddané knihy. So how dare you try to destroy my property? Takže ako sa opovažuješ ničiť môj majetok? So, of course, in these post-communist countries, those of you who still remember, if it was state property, it was nobody's property. Takže samozrejme v týchto postkomunistických krajinách, tí, ktorí z vás si pamätajú, keď to bol ako štátny majetok, tak to nebolo nikoho majetok. And it meant you could, nobody cares. To znamená, že vlastne nikto sa o to nestaral. So sometimes we also think that, okay, it's not mine, it's Krishna, so why should I change oil in the car or check the air in the... Niekedy si môžem myslieť, že dobre, to nie je môj majetok, to je Krišna, tak prečo by som mal kontrolovať olej v motore alebo pozerať tlak v pneumatikách? But it is Krishna's. Everything is Krishna's. Ale je to Krišnové, všetko je Krišnové. So this is one important way Krishna describes here. Takže to je jeden dôležitý spôsob, ktorý tu Krišna opisuje. How to see Krishna everywhere. Ako vidieť Krišnu vo všetkom. So everything material, he says, is my separated energy. Separated, but mine. Takže on hovorí, všetko materiálne je mojou oddelenou energiou. Je oddelenou, ale je mojou. And then there is a higher energy. A potom je vyššia energia, which are you and me. S ktorou ste vy a ja. And what is this energy? Čo je táto energia? Soul, spirit soul. Je to duša. And this energy is whose? A táto energia je koho? Also Krishna's. Tiež Krišnov. So we also belong to Krishna. Takže my tiež patríme Krišnovi. Yes, soul also belongs to Krishna. Duša tiež patrí Krišnovi. Krishna says, aparayami tastoyam prakritim vidhi param. Prakriti me. This is my prakriti, my energy. To je moja prakriti, moja energia. So we are all property of Krishna. Takže my sme všetci majetkom Krišnu. Do you like this idea? Páči sa vám táto myšlienka? Everybody likes this idea? Každému sa páči táto myšlienka? K tej nenávisti, Šeríš Upanishad mantra číslo 6. Kto vidí všetko vo vzťahu k najvyššiemu pánovi, kto vidí všetky súcnosti ako čiastočky a kto vo všetkom zhľadá najvyššieho pána, ten nikdy nikoho a nič nemôže nenávidieť. Thank you. So, what is good about the fact that we belong to Krishna? Čo je dobré na tom fakte, že my patríme Krišnovi? It's good that we don't belong to anybody else. Okay, yes. Je dobré, že my nepatríme ako nikomu inému. We don't belong to Maya. Nepatríme Máji. We don't belong to what? State, army. Štáty alebo armáde. What else is good that we belong to Krishna? We have the mercy over Krishna. We have mercy, yes. Máme milosť Krišnu. He's a good proprietor and he takes care of Yes, he's a good master, he takes care. Že on je dobrý vlastník, dobrý pán, on sa o nás stará. And like if you lose something, A viete, keď napríklad niečo stratíte, something gets lost, niečo sa stratí, then you go and look and find, okay, it's here. tak potom to ako hľadáte a nájdete to, áno, je to tu. And so if we are lost, he will come and find us. Keď my sme stratení, tak on príde a nájde nás. And he's coming every yuga. A
On prichádza každú jugu. You know, he goes on the street and calls Hare Krišna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Takže ide na ulicu a takto volá na nás. And he says, hey, come here, come back. Hej, poď sem, poď späť. But he doesn't force us. Ale on nás ako nenúti. He wants love. On chce lásku. He doesn't need robots. A on nepotrebuje robotov. By the way, you know, robot has been invented in Czech by Karel Čapek. Right? Medzi rečou viete, že robot bol vyvinutý v Čechách Karlom Čapkom. So Krishna doesn't need robots. Takže Krišna nepotrebuje roboty. He wants love. On chce od nás lásku. So therefore, love means freedom. Preto láska znamená sloboda. It's not manipulation, it's no force. Nie je to manipulácia alebo nejaké nútenie. So we are Krishna's energy. Takže my sme Krišnovou energiou. We are already Krishna's and Krishna is already ours. Takže my už sme Krišnovi a Krišna je už náš. And that's the essence of Raganuga Bhakti. A to je tiež esenciou Raganuga Bhakti. Krishna is mine. Krišna je môj. He's my friend. On je môj priateľ. He's my good master. On je môj dobrý pán. So that's Vraja Bhakti. Takže to je Vraja Bhakti. You have some quote? Šrimad Bhagavatam 2.10.4. Prirodzeným postavením živých bytostí je riadiť sa zákonmi pána a žiť tak s dokonale kultnou myslou pod ochranou najvyššej božskej osoby. Manulovia ich zákony sú určení na to, aby ľuďom poskytli vedenie v ich životoch a impuls plodonostnej práci vychádza z túžby po plodonostnej činnosti. Yes. Šrimad Bhagavatam 2.10.4. Thank you. You quoted also yesterday. To si tiež včera aj citoval, ne? Yes. Anybody has been watching yourself for ups and downs? Takže niekto z vás pozoroval seba samého pre tie ako také tie výkyvy vlastne. Waverings. Yeah. And anybody has some realization about this? A má niekto nejaké realizácie ohľadne tohto? Who caught yourself on a down or on some up? Do seba samého prichytil na tom nejakom Anybody na caught dne, yourself? alebo keď bol hore. And then what happened? Then what did you do A potom čo sa stalo? Čo ste robili? when you caught it? Keď ste sa pri tom prichytili? Did you still go down, or did you manage to surrender? Stále ste ešte viac klesali nižšie, alebo ste to nejak spravili, že ste sa odovzdali? Who stopped the slide down by observing it from that? Oh, it's a down swing. Čiže kto z vás ako zastavil to ako poklesanie na tej nálade, alebo ako som to povedal, tým, že to len pozoroval? Yeah, thank you. Yes, it's very interesting. Just stepping outside of your body, To je veľmi zaujímavé, len tým, že vlastne vystúpite akoby z toho svojho tela, stepping outside of your story, z toho svojho príbehu, stepping outside of your mind, z tej svojej mysle, and seeing, oh, this is anger. a pozeráte sa na to, že toto je hnev, Immediately gives you freedom. tak okamžite vám to dáva slobodu. This is the meaning, I'm not the body. Takže to je ten význam, že ja nie som to telo. It begins with stepping outside and seeing, oh, this is what's happening. This is a downswing. Takže znamená to, že vystúpime z toho a vidíme, že čo sa deje, že toto je vlastne také ako poklesávanie. Or this is I'm being overjoyed, but this is just the mind movement. Alebo že som moc šťastný, ale že to je proste len ako niečo proste, čo robí mysel. Just seeing from outside makes you free from the robotic program of this mind. Len tým, že to pozrieme aj zvonka, tak vlastne nás to oslobodzuje od toho takého robotického programu mysle. And this is the first step in surrender. A to je prvý krok pri odovzdaní sa. You don't identify, oh, I'm sad and everything is bad. Sa nestotožňujete s tým, že ja som smutný a všetko je zlé. Today is bad. Dnes všetko je zlý. Tomorrow will be worse. Zajtra bude ešte horšie.
But as soon as you step out and you see, oh, this is the blues. A hneď ak vystúpite a uvidíte, že toto je ten blues. Then you can do something with it. Tak potom s tým môžete niečo spraviť. Then you can decide, do I roll on with this, do I keep going with this, how do you call it, these moving steps. Čiže potom sa môžete rozhodnúť, či budem pokračovať vlastne v tom takom poklesávaní na tej nálade. Or instead surrender to Krishna. Alebo namiesto toho sa odovzdám Krišnovi. Do you have some quote on this? It's possible to give up from that? Yes, exactly. If just the mere fact that you see it from outside, it means it's not you. Čiže len tým, že my to uvidíme ako z takého And nadhľadu. when it's coming again and again. And then again, you offer, we have old viruses in our mind. Takže vďaka tomu, že to vidíme z takého nadhľadu, tak sa toho môžeme vzdať a žijeme v našej mysli také staré vírusy. And so it takes a little time and attention to reprogram. Zaberie trochu času a pozornosti, aby sme to preprogramovali. If we stop feeding it, stop going in this, like on the grass you have paths. A ako to prestane ako krmiť to ako napríklad na trávi máte taký chodníček alebo cestičku. So if you stop going this way, it will disappear. No a keď prestanete vlastne tým vyšlapaným chodníčkom chodiť, tak on zmizne. But it takes a little time. On ako zarastie, ale zabere to trochu času. So in the same way, if you don't go into the old groove, into the old into the old program, to the old habit, then you can create a new habit. Takže tým istým spôsobom, keby ako nejdete do tých starých zvykov vlastne, tak môžete si vytvoriť nové. So and this is yoga. A to je yoga. And even as devotees, we have right to do this. A dokonca ako odaj, my máme právo urobiť toto. We don't need to stay depressed. Nemusíme ako zostávať v depresii. And Bhakti Yoga has super powerful techniques. Bhakti yoga má super silné techniky. It begins with surrender. Začína to odovzdanie sa. And then it continues to Shravanam, Kirtanam, Vandanam. So we take the mind and put it on in some good direction. Pokračuje týmito procesmi, takže my zoberieme tú myseľ a dáme ju na nejaký správny smer, správnu cestu. And then the old program goes away. A potom tie staré programy zmiznú. We don't fight them. My s nimi nebojujeme. It's surrender, like we don't try to fight with anger, lust and greed. We are not trying to fight with it. Čiže my sa nesnažíme bojovať s tým vlastne hnevom, chtičom a chamtivosťou. We just ignore them and give our attention to something better. My proste len ignorujeme a snažíme sa našu pozornosť venovať niečomu lepšiemu. It's a very slight trick, very clever trick. Je to taký veľmi múdry spôsob, taký trik. It's called surrender. Nazýva sa odovzdať sa. And if the mind becomes distracted, A keď sa mysl stane rozrušená, then we catch it. tak my ju chytíme. Because the mind goes away, so that's why for this age we have a very powerful method. A pretože tá mysl vždy ide preč, tak pre tento vek máme veľmi mocnú metódu. So that the mind cannot run too far away. Takže tá mysl nemôže až moc ďaleko odísť. Because we catch it. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Tak to ju chytíme. Okay. Okay, Hare Krishna. Alright, let's chant verse 6, which goes to the next Takže spievajme ten verš 6 spolu. view on how Krishna is present everywhere. A hovorí o tom, ako Krišna je prítomný všade.
Etat yonini bhutani sarvani tyuparaya aham Krishnasya jagata prabhava pralayastata. Vec, že všetko stvorené má svoj pôvod v týchto dvoch podstatách. Ja som pôvodom i zánikom všetkého hmotného i duchovného v tomto svete. Krishna is the origin and dissolution. Takže Krišna je pôvodom i zánikom. He also destroys things. On tiež ničí veci. Is it good or bad? Je to zlé alebo dobré? Needed. Which? It is needed. Or Needed. potrebné. Yeah, it's needed. Yeah. Do you have something that you need destroyed? Máte niečo, čo by ste potrebovali zničiť? False ego. Okay. Falošné ego. Okay. People, devotees can help you Oddaní. to destroy. Môže zničiť ho. Or Krishna can help you. Alebo Krišna ti môže pomôcť. Also, surrender means we take false ego aside and go to Krishna. Tiež odovzdať sa znamená, že my to falošné ego dáme stranou a odovzdáme sa Krišnovi. Yeah, so there are some things that we want destroyed. Takže sú nejaké veci, ktoré my chceme, aby boli zničené. I have one thing, pride. Ja mám jednu vec a to je pýcha. But it's one but big. Je iba jedna, ale je veľká. Anger, Hnev, greed. chamtivosť. I have never enough books. Nikdy nemám dosť kníh. When I go to a bookshop, I suffer. Keď idem na knihkupectva, tak ja trpím. Because I want all of them. Pretože ja chcem všetky z nich. And it's dangerous. A je to nebezpečné. Because Krishna can give them to me. Pretože Krišna mi ich môže dať. I counted how much time will I need to read all the books I have in my computer. Ja som rátal, koľko času budem potrebovať na to, aby som prečítal všetky knihy, ktoré mám v počítači. It's about 60 lives. Krishna can give it, you know. Krišna mi ich môže dať. So you should choose wisely. Takže my by sme si rozumne mali vybrať. And Krishna says that he is the origin and he is the dissolution. If you need something created or originated or given, then it's Krishna. Takže Krišna hovorí, že on je pôvodom aj zánikom a keď potrebujete niečo, vlastne aby bolo stvorené alebo aby niečo vzniklo, tak potom ako to urobí Krišna. So we all need pure devotion. Takže my všetci potrebujeme čistú oddanosť. So Krishna is the origin of everything. Takže Krišna je pôvodom všetkého. So can you please turn to your neighbor? Takže otočte sa prosím svojmu susedovi. And you have 5 seconds. A máte 5 sekúnd. Just imagine that Radha Shama Sundara and Panchatattva and 2 spiritual elephants. Si predstavte, že Radha Shama Sundara, Panchatattva a tí dva duchovní slonovia. They decided, oh, wonderful, inquisitive, intelligent Bratislava devotees. Oni všetci That they speak to us. I imagine that they speak to us. že si predstavte, že by k nám prehovorili ako Oh, wonderful, intelligent and inquisitive. Úžasný, inteligentný a dotazujúci sa Bratislavčania. Devotees. We are very happy that you are studying Bhagavad Gita. My sme veľmi šťastní, že študujete Bhagavad Gitu. So tell us quickly, because we have to go to Prague. Povedzte nám rýchlo, pretože my musíme ísť do Prahy. And so please turn to your neighbor and tell them, beside pure devotion, which one quality you need created or bestowed, originated by Krishna. Takže povedzte tomu svojmu priateľovi v tej rýchlosti, že teda susedovi, že akú jednu vlastnosť potrebujete, aby bola vytvorená alebo vám daná Krišnom, okrem čistej oddanej služby. And beside pure devotion, that's for all. And which one destroyed? Ktorá, aby bola zničená. So start. Začnite.
Ready? You also said it already? Done? Finish? Už ste si povedali navzájom to. Okay, so Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Jai Shri Radhe Krishna is the origin and dissolution. If there is anything that you need, Krishna says, I am the origin of everything, whatever there is in spiritual or in this world. Takže Krišna je pôvodom i zánikom. Čokoľvek, čo potrebujete, tak Krišna hovorí, že je pôvodom čokoľvek, čo potrebujete, či v duchovnom alebo hmotnom svete. Whether you need something to appear or to disappear. Či už potrebujete niečo, aby sa ako vzniklo, alebo ukázalo, alebo aby niečo zaniklo. I hope nobody needs some people to disappear. Nechce, aby nejakí ľudia ako zanikli. But Krishna can do even that. That's also possible, but he removed some demons. Krišna môže robiť aj to, ako to je tiež možné, on ako odstránil nejakých démonov. But if we are devotees, we wish everybody well. Ale keď my sme oddaní, tak my všetkým želáme dobré. Okay, text 7. Verš 7. Very famous verse which shows Krishna's supreme position. Je to veľmi známy verš, ktorý ukazuje Krišnovu najvyššie postavenie. Let's chant together. Spolu. Matta Pararananya Kinchit Asti Dhananjaya Mai Sarvam Idam Protam Sutre Maniga Iva. O Dhananjaya. Dhananjaya means conqueror. Dobyvateľ bohatstva. Nie nič vyššieho nado mnou. Všetko na mne spočíva ako perly navlečené na šnúre. So this is very interesting. Like if you have any necklace, to je veľmi zaujímavé, keď máte akýkoľvek náhrdelník, then it cannot be kept together without the thread. Takže to nemôže držať dokopy bez nejakej šnúry. But usually you don't see the thread. Ale väčšinou vy nevidíte tú šnúrku. Yeah? So everything is maintained, everything exists on Krishna. Takže všetko vlastne existuje na Krišnovi. But you may not see Krishna. Ale vy ho nemusíte vidieť. But Krishna says, there is nothing higher than me. Ale Krišna hovorí, nič nie je vyššieho nado mnou. So this is a good verse to defeat Mayavadis. Takže toto je dobrý verš na porazenie Mayavadinov. Baldev Vidyabhushan makes a joke in his commentary in Vedanta Sutra. Baldev Vidyabhushan robí taký vtip vo svojom komentári. He says, let Mayavadis say. Who says this verse? Takže nechajte Mayavadinov povedať, alebo spýtajte sa, kto povedal tento verš. Because Mayavadis are those who say that absolute spirit can have no form. Pretože Mayavadini sú tí, ktorí hovoria, že tá najvyššia duša, že nemá žiadnu podobu. They say that if he has a form, then this is some lower materially contaminated form. Oni hovoria, že ak by už mala nejakú podobu, tak to je nejaká nižšia materiálne znečistená podoba. And they call it Saguna Brahman. Oni to nazývajú Saguna Brahman. Yeah, but Nirguna Brahman, pure Brahman, should be formless. A Nirguna Brahman, čistý Brahman, je vlastne podľa nich mal byť bez podoby. So Baldev Vidyabhushan jokes here. He says, tell us, who says this verse? Takže Baldev Vidyabhushan tu si robí srandu z toho, že nech nám povedia, kto povedal tento verš.
Is it Saguna Brahman or Nirguna Brahman? Je to ten Saguna Brahman alebo Nirguna Brahman. Is it spoken by the supreme form of the Lord? Je to vyslovené ako to ako najvyššou podobou Pána? Or is it spoken by formless, by Brahman which has no material qualities? Alebo je to vyslovené Brahmanom, ktorý je ako bez podoby, bez materiálnych kvalít. And the funny thing is that whatever they answer, it's they are defeated. A to ako závažnou vecou je, že čokoľvek, čo oni odpovedajú, tak oni sú tým porazení. Because if they say it's spoken by the materially tinged Brahman, materially contaminated, Pretože by oni povedia, že to je ako vyslovené materiálne znečisteným Brahmanom, then this verse will not be true. tak potom tento verš sa stáva nepravdivý. Because Krishna says there is nothing higher. Pretože Krišna hovorí, že nie je nič vyššieho nado mnou. And if they say, okay, it's spoken by Nirguna Brahman, Keď povedia, že dobre je to vyslovené Nirguna Brahmanom, then this is our philosophy, tak potom to je naša filozofia. that Krishna is Nirguna Brahman. Že Krišna je Nirguna Brahman. He has a form, but his form is not material. Že on má podobu, ale jeho podoba nie je hmotná. He has qualities, but his qualities are not material qualities. Že on má vlastnosti, ale jeho vlastnosti nie sú hmotné. So this is a very beautiful and powerful verse. To je veľmi pekný a mocný verš. Ladies should like it. Takže dámam by sa to malo páčiť. It speaks about a pearl necklace. Je sa tam o perlovom náhrbe. Okay. So this is the second view on seeing, second method of seeing Krishna everywhere at all times. Takže toto je druhý spôsob, ako vidieť Krišnu všade a za každých podmienok. So what are the three ways? Okay, the first one was everything that gross and everything spiritual are Krishna's energies. Čiže tým druhým spôsobom bolo, že všetko materiálne a duchovné sú Krišnovými energiami. And this was the second one. What was the second one? How to see Krishna everywhere? That Krishna, That's the beginning, and pearl necklace is the middle. Yes. Yeah. He's creating, he's destroying, and he is maintaining, just like the thread in a necklace. A ten druhý bol, že on tvorí, on ničí a takisto udržuje ako tá šnúra na tom perlovom náhrdelníku. So he is the beginning, middle, and end. Takže je začiatok, prostriedok a koniec. So if you need something created, need something destroyed, or something maintained, Takže potrebujete niečo vytvoriť, zničiť alebo udržať. you need things maintained in the temple, right? Živáname Prabhu, ty potrebuješ udržovať veci v chráme, že? So Krishna is that thread that maintains things. Takže Krišna je to šnúrou, ktorá udržuje tie veci. Very good. Now the third method is in the next verses. Takže tá tretia metóda je v tých ďalších veršoch. How Krishna is the essence, the main quality in everything. Ako Krišna je to esenciou, tou hlavnou vlastnosťou vo všetkom. Let's chant this very famous verse 8. Spievajme teraz tento veľmi známy 8. verš. Rasoham sukam deya prasmishashi suryayo pranava sarva vedeshu shabdake Purushan vishu. O son of Kunti, o syn Kunti, som chuťou vody, som svetlom slnka a meseca, slavikou Om vo vedských mantrách, som zvukom v éteri a schopnosťou v ľuďoch. Krishna ki jai. In all the prayers we have Om. Čiže vo všetkých našich modlitbách máme Om. In Christian prayers we have Amen.
V kresťanských modlitbách máme Amen. So some way or another there is Om. Čiže tak či onak v modlitbách sa nachádza Om. In Yoga Sutra, Patanjali says V Yoga Sutre Patanjali hovorí, that Tadvachaka Pranava, Om is the name of God. že Om je meno Boha. And he says, God, Ishvara Purusha Vishesha. That God is a person which is always different from everybody else. Tam hovorí, že Boh je vlastne osobou, ktorá je vždy odlišná od ostatných. And his name is Om. Jeho meno je Om. And Tad Japa Tad Artha Bhavanam. And we should do the japa of his name, meditating on him. A my by sme mali robiť japu jeho mena, meditovať o ňom. And then all the obstacles on the path to samadhi will be removed. No a potom všetky prekážky na ceste k samadhi budú odstránené. So classic yoga also calls us to chant the names of God. Takže tá vlastne klasická yoga tiež nás vyzýva, aby sme spievali mena Boha. Okay. Any questions or comments here? Takže nejaké otázky alebo komentáre poďal to? So the Om is not like representation for the impersonal part of Krishna? Not necessarily. Takže či to Om nie je vlastne reprezentáciou tej neosobnej časti Krišna. Takže nie je to ako nevyhnutne tak. For us, Om means Radha, Krishna and Jiva. Takže pre nás Om znamená Radha, Krišna a Jiva. Yeah, so this is A, U, M. Takže to je A, U, A, M. Yeah. So A is Krishna, A je Krišna, U is Radha, U je Radha and this is us. a toto sme my. So we can chant Om. So they say you start A here, U here, M here, and then there is after sound. There are four parts. Hovoria, že to A začínate tu, to U tu a to M tu na a potom je tam ako taký dozvuk, ako to je tá štvrtá časť toho. If you know, like after vibration. Tak ako taký dozvuk, taká ako tá vibrácia, čo príde potom. So let's try again. Sme to znova. Alright, so since we are on the topic of yoga, I suggest we do a little exercise now. Pretože sme pri tej téme jogy, tak myslím, že keď sme teraz spravíme nejaké malé cvičenie. By Srila Prabhupada. Tu máme tiež jeden veľmi pekný komentár od Srilu Prabhupádu. V skutočnosti nejestvuje konflikt medzi osobnou a neosobnou filozofiou. Kto pozná Boha, vie, že jeho osobné a neosobné poňatie je súčasne prítomné vo všetkom. A že tu nie je žiadny rozpor. Preto Sri Chaitanya Mahaprabhu založil vznešené učenie o nepochopiteľnej súčasnej jednote a odlišnosti a čintia bheda tattva. So we as Gaudiya Vaishnavas, as followers of Chaitanya Mahaprabhu, Takže my ako Gaudiya Vaishnavovia, nasledovníci Chaitanya Mahaprabhu, we do not reject impersonalism. nezamietame impersonalizmus. No problem. Yes, we accept impersonalism. Nie je to problém, my ho príjmame. Yes, we are all one. Áno, my sme všetci jedno. Yes, we are all connected with the Lord. Hej, my sme všetci spojení s Pánom. But besides this part, we also have the difference. Ale popri tomto my dávame tiež ako odlišnosť. So this is a much richer philosophy. Toto je o mnoho bohatšia filozofia. Because the Mayavadis, they try to make everything into the porridge, just smash everything, mashed potatoes.
Pretože tí Mayavadini, oni sa to všetko snažia tak ako tie jak pire, takú zemiakovú kašu, to všetko tak dokopy. You know, okay, mashed potatoes are okay. Čiže tie ako to pire ako zemiakové je v poriadku. But not every day, you know. Ale nie každý deň. Like, you know this joke about the newly married wife? Poznáte ten vtip ako o novo vydatej žene? She comes back home to her mother and she says, I don't understand these men. No, ona príde späť domov k svojej mame a hovorí, že ja nechápem tohto muža. They are so strange. Že tí muži sú veľmi divní. You know, Monday he likes mashed potatoes. Pondelok má rád to zemiakové pyré. Tuesday he likes mashed potatoes. Utorok má tiež rád. Wednesday he likes mashed potatoes. V stredu tiež má rád to zemiakové pyré. Thursday he likes mashed potatoes. V štvrtok tiež má rád zemiakové pyré. And Friday all of a sudden he no longer likes mashed potatoes. Ja tak proste zrazu už nemá rád zemiakové pyré. So strange. To je také divné. So impersonalists are trying to make everything like mashed potatoes, you know, make everything just mashed. Čiže tí impersonali sa všetko snažia urobiť ako takéto zemiakové pyré, všetko také. Whereas personalist philosophy is so much more subtle and refined. Pretože ale tá ako osobná filozofia je o mnoho jemnejšia, taká ako detálnejšia. Refined, yeah, so elegant. Elegant? So yes, we accept that everything is one, but together with, at the same, simultaneously with oneness, there is also distinction and individuality. Takže my prijímame, že áno, že všetko je ako jedno, ale tiež tam rozlišujeme, ako všetko má tú svoju individualitu. Okay. So here Krishna teaches us how to see him as the essence in everything. Tu nás Krišna učí, ako vidieť esenciu vo všetkom. When you see somebody, see the talent of the person, the best quality the person has. Takže keď vidíte niekoho, tak vidíte na ňom ten jeho talent, ktorý má tú najlepšiu vlastnosť, ktorú on má. And you remember, this is Krishna. That's how Krishna manifests in that person. A potom si rozpomeňte, že to je Krišna, to je ako sa Krišna prejavuje v tejto osobe. When you see sunlight, Keď vidíte slnko ako slnečné svetlo, either directly či už priamo, or indirectly, alebo nepriamo, you know, this is probably also sunlight which evaporated water from the ocean, brought these millions of tons of water somewhere up into the mountains, or up into the mountains, and then it fell down, and then it rolled down and rotated the power plant turbines. čiže toto je ako tiež to slnečné svetlo, ktoré pravdepodobne vysušuje tú vodu z toho oceána, potom sú z toho tie mraky, potom to prší a z tých hôr potom to steká dole a tam vlastne tá voda rozhodí cez tie turbíny na tých vodných dielach. And so now this is also sunlight. Takže toto je tiež to slnečné svetlo. Or if it's oil or coal, then it's also coming from trees which grow by sunlight. Keď je to ropa alebo uhlie, tak tiež to prichádza zo stromov, ktoré tiež rastú na základe slnečného svetla. So we can remember, okay, this is also Krishna. Takže môžeme si spomenúť, že toto je tiež Krišna. And of course, whenever we drink, A samozrejme, hocikedy, keď my pijeme, then we can think, okay, the taste is also Krishna. tak môžeme myslieť, že dobre, tou chuťou tej vody je tiež Krišna. Prabhupada said that even an alcoholic can become Krishna conscious. Práve povedal, že dokonca aj alkoholik sa môže stať Krišna vedomý. Whenever he drinks wine, he should think that this taste is Krishna. Kedykoľvek, keď on pije víno, tak on má mysleť na to, že tou chuťou je Krišna. And I heard about at least 2 devotees who became devotees like this. A ja som počul aspoň o 2 odaných, ktorí sa stali týmto spôsobom odanými. They were drinking wine and they were thinking this is Krishna. Pili víno a mysleli to, že toto je ako Krišna. One in France and one in America. Jeden vo Francúzsku, jeden v Amerike. So they were drinking and then they were thinking, why do I, okay, if I like Krishna, why do I need wine? I can just, go to Krishna temple. A
A oni potom ako pili a oni rozmýšľali, že dobre, keď ja mám rád Krišnu, tak prečo potom musím piť, že prečo nejdem ako do chrámu. Hare Krishna. So it's not what we recommend you to, to seek Krishna in wine. To nie je to, čo vám doporučujeme, aby ste hľadali Krišnu vo víne. Like when we were going to Modra, there was viničné and then podvinné and snadvinné. There's a lot of... Keď sme my išli do Modry, tak tam boli všetké názvy týchto denní s tým ako slovom víno. So that's for them. For us we have water. To je pre nich, a pre nás je voda. Then more ways, text 9. A potom viac spôsobov som uvádzal vo verši 9. Punyo gandha prithivyam cha tejasmi vibhavaso jivanam sarva bhuteshu tavasmi vipasishu. And text 9. Som pôvodnou voňou zeme, som žárou ohňa, som životom všetkých živých tvorov a odrekaním všetkých asketov. So, if there is some heat, Takže ak je vlastne nejaké teplo, so this is Krishna. nejaká žiara, tak to je Krišna. And at least we have heat in our khichdi and chapati, in our food. Že máme nejaké teplo, nejaký oheň v našich čapati alebo v našom kitri, v našom jedle. And fragrance of the earth. A vlastne to vôňou zeme. Like if you go behind, you can see there. In front you have some roses. In the back you have marigolds. Keď vidíte von, tak vonku sú rúže a vzadu sú aksametníky. Prabhupada said this. Yeah, you can see it there. Prabhupada said this is his favorite flower. Prabhupada hovoril, že to je jeho obľúbená kvetina. Here also. In the morning, Jivananda Prabhu brought them, right? Ráno ich Jivananda Prabhu priniesol. So they smell nicely. Takže oni pekne voňajú. You don't like? No, they stink. Nie, ani smrdia. Well, normal marigolds smell nicely. Takže tie bežné aksametníky voňajú pekne. Anyway, those I offered to my traditional seller, they smelled nice. Ale tie, čo ako ja obedovávam mojim rádhašiam na sudár, tak oni voňajú pekne. So the flowers, they collect this beautiful smell from the earth. Takže tie kvetiny, oni zbierajú tú úžasnú vôňu zo zeme. Which is also a miracle. Čo je tiež zázrak. And just take earth, and from this earth they collect and they assemble the pears and the plums. Zoberte, že vlastne ako vyzorú tú zem a vlastne z toho combine into hrušky, slívky. vznikajú hrušky a slívky. It's a miracle, magic. Je to zázrak, je to kúzlo. If I give you some, earth and tell you make a slivka. Keď vám dám nejakú zem a poviem vám, že správte slivku. Or bring it to academy or to this subatomic collider. Can they make it into one slivka? In CERN in Switzerland. Že priniesť to na akadémiu, tú zem, alebo na ten vošačiastú, čo je ten urýchlovač atomových častíc, tak môžu z toho spraviť slivku. They spent $32 billion, right, on that collider. Oni akože minuli na ten urýchlovač častíc $32 miliard. And they cannot make one slivka. Oni nemôžu vykonať slivku. And here, the whole area is covered with slivkas. Nobody even picks them up. A tu mám celé to okolie je vlastne, sú to samé slivky, dokonca aj nikto už aj nezbiera. So this is Krishna's magic. To je Krišnové kúzlo. Whatever fruit you take, normal fruit, which grew on earth, Akékoľvek ovoce, ktoré zoberete, teda normálne jedlo, ktoré vyrastá ako v zemi, how beautiful it smells. ako prekrásne ono voní. Take a peach. Zoberte si napríklad broskyňu. It also is grown from dirt.
A tiež vlastne vyrastla z tej hliny, z tej špiny, z pôdy. It's amazing. And do you know where earth takes its fragrance? A viete, kde zem vlastne bere tú svoju voňu? It's described that when Krishna comes back from the pasture grounds, Je popísané, že keď sa Krišna vráti z pastvy, then Mother Yashoda she calls the girls, tak matka Jašoda zavolá dievčatá and she tells them to bathe Krishna. a ona im povie, aby okúpali Krišnu. Somehow she doesn't connect. She doesn't think that she thinks my little Krishna, you know, she's a mother in a motherly bhav. She doesn't have any madhurya concepts. Čiže ona sa to nejak nespája, ona je akože v tej materskej báve, takže ona nemá žiadne madhurya koncepty. So she thinks it's normal that girls will worship my little baby Krishna. Čiže to ako na tom, že to je normálne, že ako tie dievčatá okúpu môjho malého Krišnu. That's what parents always, you know, they always see you as a baby. To je ako čo rodičia vždy vás vidia ako dieťa. When you talk to your parents, what do they ask? Did you eat? Keď hovoríte so svojimi rodičmi, tak čo sa oni spýtajú? Jedli ste? Yeah. Si? As if you are a 2-year-old baby. Ročné dieťa. Do you dress warmly? Si teplo oblečený? That's the two main concerns. To sú tie dva ako veci, ktoré sú najväčšou starosťou. You know, for parents, you are forever 3-year-old. Takže pre rodičov ste navždy trojroční. So, when Krishna is undressed, then his dress is thrown onto the ground. Takže keď Krišna je vlastne vyzlečený, tak jeho šaty sú hodené na zem. And Krishna is fragrant. Krišna je voňavý. Krishna smells with saffron. Krišna voní ako šafránom. You remember this from Chaitanya Charitamrita? Saffron, sandalwood, musk, aguru. Something else? These four? Lotus. Okay. Krišna voní lotosom, šafránom, santálom, mošusom. And aguru. Aguru, no translation. Aguru. So then the earth absorbs this fragrance. A tá zem absorbuje potom tieto vône and distributes all over the globe. a rozdistribuje to po celej zemi. So whatever nice smell exists in the world, that's coming from Krishna. A akože, takže akýkoľvek tá pekná vôňa, ktorá existuje vo svete, tak prichádza od Krišny. So you can remember Krishna whenever you sense some beautiful smell. Takže my môžeme sa vždy spomenúť na Krišnu, kedykoľvek my zacítime nejakú prekrásnu vôňu. Any questions on this? Nejaké otázky k tomuto? Okay. So already you can see the difference between Krishna and us. Takže už teraz môžete vidieť ten rozdiel medzi Krišnom a nami. I once went to lectures from Ljubljana to Italy. Takže ja som vyšiel na nejaké lekcie z Ljubljany do Talianska. For 3 days. 3 dní. So I thought I'll just, I will not take I will take minimum luggage. Takže som si myslel, že si zoberiem ako minimálne batožiny. And I thought I will not take my deodorant. A som myslel, že si nezoberiem svoj deodorant. I thought I will take a bath 2-3 times a day and that should be okay. Som myslel, že sa ako 2-3 krát denne okúpem a že to by malo byť v poriadku. My God! My poor neighbors in the car. Chudáci moji susedia v aute. They couldn't believe, this. Oni tomu nemohli uveriť. And for the first 10 or 12 years in Krishna consciousness, I thought this is Maya, the other one is Maya. Tých prvých 10 a 12 rokov, keď som v Krišna vedomu, tak som si myslel, že deodorant, že to je Maya.
And then I traveled with Niranjan Swami, and one day I see they discuss, you know, that one of them, Niranjan Swami and Govinda Maharaj, they were discussing that one of them needed a new deodorant. Potom som cestoval s Niranjan Swamim a Govinda Swamim a som videl, že oni diskutujú o tom, že jeden z nich potreboval ako deodorant nový. And Govinda Maharaj complained. Govinda Maharaj si sťažoval. He said, there is this place I come. Že na toto miesto, keď prídem. So in that place, during the kirtan, na tomto mieste počas kirtanu, I have stopped singing Nitai Gaura Haribol. Ja som prestal spievať Nitai Gaura Haribol. I don't sing it anymore. Ja už nespievam viac. Nitai Gaura Haribol! So I thought, okay, maybe I should buy. Tak som si pomyslel, že možno by som sa ja mal teda kúpiť. So then, you know, in the next, in the airport, I went to the, and I found some, okay, let me get it. Potom na letisku som išiel a som našiel nejaký a ten som si zobral. And then, you know, after 12 years you didn't use it, then you use it, and it smells, you know, too nice. V 12 rokoch sa si to nepoužívali a použili to tak, že to voní moc pekne. So he came to complain to Niranjan Swami. You came to Complain. A ja som potom išiel sa sťažovať ako Niranjana Swami. I said, it smells, you know, too nice. Že to voní až moc pekne. He said, yeah, but it's better than sweat. Že áno, ale je to lepšie ako pot. So, okay, he has a point there. Dobre, tak akože je tam ten bod v tom. But Krishna's body smells in such a way that the whole world, all the flowers of the world and all the fruits of the world get the fragrance. Ale Krišnové telo, ono má takú vôňu, že všetky kvety a všetko ovocie na svete, ako je cítiť po tejto vôni. So we can remember Krishna whenever we experience some fragrance. Takže my si môžeme na Krišnu, kedykoľvek my zakúšame nejakú vôňu. Text 10. Text 10. Bijam mam sarvabhutanam vidhi partha sanatanam buddhir buddhijutanam asmi tejas tejasvinamaham. O son of Pritha, know that I am the original seed of all existences, the intelligence of the intelligent, and the prowess of all powerful men. A osiem Priti, vec, že som pôvodným semienkom všetkého bytia, inteligenciou inteligentných a zdatnosť všetkých mocných ľudí. So, if you see some intelligence, this is Krishna. Takže keď vidíte nejakú inteligenciu, tak to je Krišna. So, from this we learned how to respect everybody. Takže z tohto my sa učíme ako všetkých ako uznávať. Respect, yeah. Even somebody may be demoniac. Dokonca niekto môže byť demonický. But even their power or intelligence is coming from Krishna. No dokonca ich moc alebo inteligencia prichádza od Krišny. So we may not approve their choice, but we respect the energy. Takže my nemusíme schvaľovať tú ich voľbu, ale ako by sme mali uznávať tú ich energiu. Text 11. Verš 11. Balam balavatam chaham kamaraga vivarjitam dharma viruddho budeshu kamosmi bharadarshana. Som síla silných, zbavená vášne a túžby. Som pohlavný život, ktorý nie je v rozpore s náboženskými zásadami. O najlepší z baratovcov. So you can see there is pure strength. There is a pure strength. Takže môžete tu vidieť, že tu je ako taká čistá sila. Without passion, without desire. Ktorá je zbavená ako túžby a vášne. Yes. And also Krishna says he is pure sex life. A tiež Krišna hovorí, že je čistý pohlavný život. Religious sex life. Náboženský sexuálny život. Why is everybody laughing? Prečo sa
smejete. Yes. We are not against sex life. My nie sme proti pohlavnému životu. But it has to be in accordance with religion. Ale musí to byť v súlade s náboženskými zásadami. And then this is also manifestation of Krishna. To je tiež ako prejav Krišna. But it doesn't mean that everybody has to look for exactly this manifestation of Krishna. A to neznamená, že všetci by sa mali pozerať alebo hľadať po tomto prejave Krišnu. Hľadať tento prejav Krišnu. Because Krishna also said, tapas chasmi tapasvishu, I'm the austerity of the ascetics. Takže Krišna tiež hovorí, že ja som tým odriekaním tých asketov. So there are many forms of Krishna. Takže je veľa podob Krišny. The point is, we want to be able to see Krishna in everything. Ten bod je, že my by sme mali byť schopní vidieť Krišnu vo všetkom. So these are the three ways how to see Krishna. Takže to sú 3 spôsoby, ako vidieť Krišnu. Can somebody write this? Môže to... Where do you write? Do you write on this or do you have paper? No, we told like we will write on this. Huh? We will write on this. Yeah, okay. So can you please write three ways to see Krishna? That Krishna recommends. Či by si mal napísať tie 3 spôsoby, ako vidieť Krišnu, ktoré Krišna doporučuje. What was the first way? Aký bol prvý spôsob? Yes, everything is Krishna's energy. Všetko je Krišnová energia. You can use some other color. Všetko je Krišnova energia? Yes. Okay, then the second is Druhý je, what is the second way? aký je druhý spôsob? Yeah, beginning, middle, and end. Že začiatkom, prostriedkom a koncom. Do you remember your qualities that you mentioned, that you need created and you need destroyed? Spomínate si na tie vaše vlastnosti, ktoré ste spomenuli, že potrebujete, aby vlastne ste získali a ktoré aby boli zničené? So Krishna can do this. Takže Krišna to môže spraviť. And the third way? A tretím spôsobom, Essence. Essence in everything. že je to esencia vo všetkom. Because essence of fire is warmth. Pretože to esenciou ohňa je teplo. Essence of water, what makes water water is taste. A to esenciou vody, čo robí z vody vodu, je tá chuť. Essence of earth is fragrance. A esenciou zeme je vôňa. This is Samkhya, 5 elements, each of them. Essence of ether is sound. To je Samkhya, tých 5 prvkov. Čiže vlastne esenciou esenciou éteru je zvuk. And so that means that space, space starts existing when when there is something to conduct a vibration. To znamená, že ten vesmír začína existovať, keď je niečo, čo dá vzniku tej vibrácie. Yes. This is modern physics, you know, the subtlest form of energy is vibration. To je moderná fyzika, že tou najjemnejšou podobou energie je vibrácia. And when we touch, it seems solid. A keď my sa niečo dotkneme, tak to vyzerá, že to je ako pevné. Right? And so originally they thought that it's composed of solid particles. A pôvodne oni si mysleli, že sa to skladá ako z takých pevných častíc. But the more they study, Ale čím viac to oni študovali, the more it turns out that there is nothing solid there. tak tým
viacej sa ukázalo, že tam nie je nič pevné vnútri. You know, there is, physics, you remember. There is this protons and neutrons, and then there is the teeny, protons and teeny electrons rushing around. Takže si na to spomínate z fyziky, že tam sú protóny, neutróny a potom sú na tie maličké elektróny, ktoré tam dookola. And between, it's empty. A medzi tým je prázdno. Yeah, and then they studied, okay, they maybe these protons or electrons, maybe they are solid. A potom vyštudovali, že dobre, možno tie protóny a elektróny, že oni sú ako také pevné. And oh my God, it turns out, Heisenberg's, by the way, it was Heisenberg's birthday a couple days ago. Indefiniteness principle. Tajne Bože, ono vysvetlilo, akože ten Heisenberg, mimochodom teraz mal narodeniny, že Heisenbergov princíp neurčitosti. Heisenbergov princíp neurčitosti. It turns out that you can never, impossible, you can never say at the same time the speed of the electron. Čiže ako Nemôžete nikdy za nejakého času zistiť rýchlosť elektrónu. And position. a jeho vlastne umiestnenie. Yeah, so rýchlosť a umiestnenie. You can either decide the place, you can find out the place, or the speed. Že vy nemôžete ako určiť tú rýchlosť alebo to umiestnenie, kde sa nachádza. Yeah. So physics says impossible. You can never learn these two things at the same time. Fyzici povedali, že to je nemožné, že vy nikdy nemôžete zistiť tieto dve veci súčasne. And the more they go down, the more it turns out it's just vibrations. A čím viac oni do toho išli, tak sa ukázalo, že to je len vibráciou. The first, until Einstein, they thought that there is the element ether. Až po Einsteina oni si mysleli, že ten prvok éter, it exists. že existuje. Then they made some experiments. They decided no, it does not exist. A potom boli nejaké pokusy a sa rozhodli, že neexistuje. But actually, it's I recently read some funny thing that in a big city like Bratislava. A nedávno som čítal jednu takú zábavnú vec vo veľkom meste, ako napríklad Bratislava. Nothing in the flat is as expensive as the space it occupies. A že ako nič v tom byte nemá takú veľkú hodnotu, ako má hodnotu to miesto, na ktorom to vlastne je umiestnené. Yeah? How much does 1 meter cost in a square meter in Bratislava? Koľko stojí na štvorcový meter v Bratislave? Anybody knows? Vie niekto? 10 000 eur aj napríklad. 10 000 euro. Yeah, so 10,000. If you put a TV set, it's how many? 800 euros, 1,000 euros, but not 10,000 euros. Keď dáte ako napríklad televízor nejaký, tak môže stať 800 alebo 1000 eur, ale nie 110 000 eur. So this empty space is more expensive than whatever is there. Takže tento prázdny priestor je viac ako drahší ako hocičo, čo tam položíte. So how can people sell what does not exist? Takže ako ľudia môžu predávať niečo, čo vlastne neexistuje. Space. Ten priestor. Anyway, but in his later years, Einstein thought that maybe ether does exist. Ale pokročilo, keď bol starší Einstein, on vlastne zistil, že ten éter možno existuje. Because it turns out that this empty space can be curved. Pretože sa ukázalo, že tento prázdny priestor môže byť zakrivený. Yes. So like a ray of light, they made experiments, like they see this during eclipses. Ako napríklad spravili experiment s lúčom svetla, oni to vidia počas zatmenia. So the ray of light goes straight. Takže ten lúč svetla je priamo rovno. Yeah? In the space that where this ray goes, it goes straight. Takže vo vesmíre, alebo v priestore, kde tento lúč ide, tak ide priamo. But for us, it actually curves a little bit near greater gravity. When it passes near moon, for example, it becomes a little curved. Ale ako pre nás, ono vlastne, keď napríklad ten lúč svetla ide okolo mesiaca, tak vďaka tej gravitácii, ono sa trochu zakrivuje. So what is curved?
Takže čo sa zakrivuje? So something must exist that can be curved. Takže niečo musí existovať, čo sa môže zakriviť takto. Of course, the most wonderful example of curving the space, Samozrejme, takým najúžasnejším spôsobom ako zakrivenia priestoru, example, is teda príkladom, is Damodara Lila. je Damodar Lila. Yeah, when Mother Yashoda took all the ropes from the village, Keď matka Jašoda zbrala všetky tie povrazy z dediny, and it was not enough to tie around Krishna's waist. ale nebolo to dosť, aby mohla zviazať Krišnu. In this exact location, the space was curved in such a way that it, no rope was enough. A vlastne na tom istom mieste vlastne ten priestor sa tak vlastne zakrivil, že žiaden počet tých povrazov nebol dostatočný, aby ho zviazal. So if you meet a mathematician or a physicist, tell him this story and ask him for a mathematical model. How can it be done? Keď stretnete matematika alebo fyzika, tak mi povedzte tento príbeh, spýtajte sa ho, nech vám to vysvetlí, ako to môže byť, ako to možné. And watch his face, how he will start thinking. What's the equation? How to make an equation for such a... A sledujte to jeho tvár, ako sa bude tváriť. Okay, so ether. So in other words, these are not necessarily just these gross things. Ether is space, and sound is not only sound; it's a vibration. Takže ako tieto veci to nie sú to takými hrubými vecami a ten éter to je vlastne ako to miesto a ten zvuk je vibráciou vlastne. Yes. May I ask a question connected to this? Yes. There is this Sankhya philosophy that says that the whole creation consists of 24 elements, and 25th is God or Krishna or soul, and there are many other explanations of what consists of material world. So, for example, 3 modes of material nature. Then there is prana, and there are many descriptions in Bhagavatam. There are many sorts of air inside of the body. So, how to reconcile? Are these different angles or perspectives, or does it all exist next to each other? Čiže otázka je, že v Sankovej filozofii sa hovorí, že vesmír pozostáva z tých 20 stvorenia, pozostáva z tých 24 prvkov plus duša. Potom je popísané, že svet pozostáva z hmotnej energie, ako z troch kvalít hmotnej energie. A potom sú rôzne popisy rôznych vzduchov, Šrímad Bhagavatame, potom je prána. Otázka je, že či to existuje vedľa seba spolu, alebo či sú to len rôzne uhly pohľadu. In the 11th canto, Krishna tells Uddhava V 11. stave Krišna hovorí Uddhavovi, that some scholars say that there are 24 elements. Niektorí učenci hovoria, že existuje 24 prvkov, Some say 16. niektorí hovoria 16, Some say 3. niektorí že 3, Some say 28. niektorí že 28, Some say 34. niektorí že 34. And Krishna says that my opinion is A Krišna hovorí, že môj názor je, that all of them are right. že všetci z nich majú pravdu. It depends how you count. Záleží, jak to počítaš. In this 7:4, you can see in the purport, Prabhupada expands 8 elements into 24. V tom verši 7.4 môžeš vidieť, že Prabhupada v tom význame opisuje vlastne tie 4 prvky a rozvádza ich do 24. 8 prvkov a rozvádza do 24. Yes. So it depends how you count. Takže záleží, jak to počítaš. But the main idea of Sankhya means counting. A tá hlavná idea, alebo tá myšlienka tej Sankhya znamená počítať, is that you should learn to count at least to 2. by si sa mal naučiť rátať aspoň do 2. Matter, spirit. Hmota a duša. Yeah. If you can count 2, it's okay. Keď vieš nárátať do 2, tak je to dobré. Sankhya is just, counting the elements as different from the soul. No, Sankhya vlastne to je rátanie tých prvkov odlišných od tej duše. That's the main idea.
And the exact count, how many, that's not essential. Takže to je tá hlavná myšlienka a ten presné číslo koľko, to nie je až také esenciálne. And you can see that Sankhya is psychological classification of the world. A môže vidieť, Sankhya je taká psychologická klasifikácia hmotného sveta. So in other words, it classifies all the elements not by the number of electrons in the atom. Môže vidieť, že ona ako neklasifikuje ten svet počtom tých elektrónov v atome. Because for a conscious being, what's the difference? Ako pre vedomú bytosť vlastne, aký je tam rozdiel. But it classifies the elements according to our 5 senses. A ona klasifikuje vlastne tie prvky podľa našich 5 zmyslov. So this is the idea. It's consciousness based. Takže to je tá myšlienka, je to vlastne založené na vedomí. And this is what the latest physics is coming to. Now you can see all the physics are becoming Buddhists or Hinduists because they see there must be something higher, there must be some consciousnesses. To, k čomu teraz najnovšie prichádzajú rôzne ako fyzici, že z nich sa stávajú rôzni buddhisti alebo hinduisti, pretože oni vidia, že musí tam byť niečo vyššie, nejaké vedomie. But again, this is also a material element. There is a still higher element which is spirit. Ale toto je zase ako materiálny prvok, je tam stále ten vyšší prvok, ktorý je vlastne duša. Another question? I wanted to ask if consciousness means that it's person, that something what has consciousness must be person. Is it like that? Yes. Ja sa chcem spýtať, že vlastne či vedomie znamená, že to je osoba, že či niečo, čo má vedomie, či to musí byť osobou. Purusha Prabhu povedal, že hej. Yeah. And We don't have like Jivananda Prabhu doesn't have somewhere storage 2 buckets of consciousness. And when we don't have enough consciousness, he comes and brings a few more buckets. Distributes it here. Napríklad Jivananda Prabhu má akože 2 vedra vedomia niekde a že keď nie je dosť vedomia, tak on príde a rozdistribuje to vedomie z tých vedier. Do you have some? and Mayavadis, they also accept that, or Či to Mayavadi tiež príjmajú. that consciousness means person? They have a trouble because they say there is only one person. Oni s tým majú problém prijať, že to vedomie je osobou, pretože oni hovoria, že vlastne len jedna osoba. And therefore there is no person. A preto vlastne nie je žiadna osoba. Everything is one. Všetko je jedno. So as soon as you see a Mayavadi Hneď ako vidíš Mayavadiho, who says that I am you and you are me and we are all together, že ja som ty, ty si ja, aby sme všetci dokopy spolu jedno. if they say that they are Mayavadis, Hovoria, že sú Mayavadimi, then immediately tell them, please give me your wallet. Dokážete im povedz, prosím, daj mi tvoju peňaženku. Because your wallet is my wallet. Pretože tvoja peňaženka je moja peňaženka. We are all one. My sme všetci jedno. Yeah. So if it doesn't matter, if you're all one, then I will take your wallet. Because my philosophy is different. Keď na tom nezáleží, všetci sme jedno, tak ja si zoberiem tvoju peňaženku, pretože moja filozofia je odlišná. I accept individuality. You don't accept individuality, so for you it's all the same, and I accept individuality. So for me it matters. Takže ja príjmam individualitu a ty nie, pre teba sme všetci ako jedno, takže pre teba to nerobí problém. And then, if he is honest, then you have some extra donation for the temple. A keď je ako čestný, tak potom získaš nejaký extra príspevok pre chrám. And if he says no, then you say, you see, you don't follow your philosophy. Your philosophy is useless. A keď povieš, že nie, tak im povieš, že vidíš, tak ty nasleduješ tú svoju filozofiu, tvoja filozofia je hranič. They have problem with persons. Nemám problém s tým osobami. Anything else? Ešte niečo? Okay, so then, the next question, we have 2 verses, actually not 2, we have several verses which describe
if Krishna is everywhere, why don't we see him? Máme tu na nejaké verše, ktoré opisujú, keď Krišna je všade, prečo my ho nevidíme. Krishna responds in the next few verses. Takže Krišna na to reaguje v niektorých ďalších veršoch. Verse 12. Verš 12. Ye chaya SVK bhava rajasastamasa mata ekritikam vidhi nakam deshu demai. Who has a loud voice? And the Gita. To hovorí nahlas, tu a má Gitu tiež. Can you do that? Can you boom to the whole audience? Si môžeš to prečítať? Yes. Loudly. Hlasne. Vedz tiež, že všetky stavy bytia, či už v kvalite dobra, vášne alebo nevedomosti, sú prejavom mojej energie. Som všetkým z jedného pohľadu, no nezávisím na ničom. Nie som podriadený kvalitám hmotnej prírody, lebo oni sú vo mne. Yes, thank you. So this is again Achintya Bheda Bheda Tattva philosophy, simultaneous oneness and difference. Takže to je tiež tá Achintya Bheda Bheda Tattva, zároveň jednota a odlišnosť. And verse 13, why we don't see? A verš 13, prečo my nemôžeme vidieť? Together, spolu. Trivirugunamaya bhavaya devi sarvam idam jagat mohitam na vijanati mavekya paramalaya. Deluded by the Celý svet je očarovaný tromi kvalitami hmotnej prírody, dobrom, vášňou a nevedomosťou a nepozná mňa, nechradnúceho, ktorý stojím nad nimi. So we are under the mode, so that's why we don't see Krishna as the source. Takže my sme pod kvalitami prírody, preto my nevidíme Krišnu ako zdroj. And we ourselves, we are covering ourselves with the modes. My sa vlastne zakrývame sami tými kvalitami hmotnej prírody. We choose by our false ego. My si ako to vyberáme našim falošným egom. And with this false ego, we say, I am a man, I am a woman. S týmto falošným egom my hovoríme, ja som muž, ja som žena. And therefore, we are moved by some material mental programs. A preto vlastne my sme ako sa hýbeme alebo jednáme na základe nejakých materiálnych, mentálnych programov. And therefore, we don't see Krishna, who is behind everything. Preto my nevidíme Krišnu, ktorý stojí za všetkým. This is why we need special help from Krishna's side. To je prečo my potrebujeme špeciálnu pomoc z Krišnovej strany. So Krishna teaches us how to. Krishna dives into our dream. Preto nás Krišna vlastne učí, ako aby sa mohol ponoriť. He dives into our dreams. A on sa vlastne ponára takto do našich snov. And he says, look, do you see that tree? It exists because of my energy. A on hovorí, pozri, vidíš ty tam ten strom, on existuje vďaka mojej energii. And so from inside our dream, he wakes us up. Takže znútra z toho nášho sna on nás obudza. He's teaching us so we can see the reality. On nás takto učí, takže my môžeme vidieť tú skutočnosť. Very good. And what's the loophole? How to wake up? What's the Shortcut? like a secret exit, like a tunnel exit, secret. Čo je taká ako Také skrát? magické vchody, že tu v rozprávkach to býva, že nejaký taký tunel sa otvorí a zrazu sú v inom svete. Yeah. So what's the secret exit? Takže čo je takéto niečo ako... Yeah, how to escape the dream. Ako uniknúť z toho sna. This is verse 14. To je verš 14. It's a verse we want to learn by heart. To je verš, ktorý ako sa chceme naučiť naspamäť. This is a verse we have for the exam. To je verš, ktorý bude na tých testoch. It's a famous verse. Je to známy verš. And this verse introduces in the Gita the powerful technique
that can save us immediately. A tento verš predstavuje v Bhagavad Gite mocnú techniku, mocný spôsob, ktorý nás môže okamžite zachrániť. Let us chant together. Spievame to spolu. Deje Shadunamai, Mama Maya Duratyaya, Mamevaye Prabhavyante, Mayam Tarantite. And maybe we can chant 3 times each quarter. A môžeme akože spievať 4 krát každú tú štvrtinu z toho veršu. I will chant once and you chant 2 times after me without looking. Čiže ja to vlastne zaspievam raz a vy potom budete po mne to opakovať 2-krát, bez toho, aby ste sa pozerali na ten verš. Deje Shadunamai, Deje Shadunamai, Deje Shadunamai, Mama Maya Duratyaya, Mama Maya Duratyaya, Mama Maya Duratyaya, Mam Eva Ye Prapadyante, Mamevaye Prabhavyante, Mamevaye Prabhavyante, Mayam Etam Tarantite, Mayam Etam Tarantite, Mayam Etam Tarantite. This divine energy of mine, this consisting of the 3 modes of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Táto moja božská energia, pozostávajúca z 3 kvalít hmotnej prírody, sa dá ťažko prekonať. No tí, ktorí sa mi odovzdajú, ju ľahko prekročia. Do you want a method that can help you to easily cross Maya? Chcete spôsob, ktorý vám pomôže jednoducho prekročiť Maju? This Krishna is offered to us. Toto nám tu na Krišna ponúka. It's to conquer Maya is very difficult. Poraziť Maju je veľmi zložité. She is divine. Ona je božská. She is stronger than us. Ona je mocnejšia než my. So this is why we do not fight. We do not try to fight with Maya. Preto my sa vlastne nesnažíme bojovať s Májou. We do not fight with the mind. My vlastne nebojujeme zmyslom. We do not fight with lust, anger, and greed, and envy, and so forth. My nebojujeme s tým čičom, chamtivosťou, hnevom a tak ďalej, závisťou. Instead, we surrender to Krishna. Namiesto toho my sa odovzdávame Krišnovi. Yes? Because if you fight, she is stronger. Pretože keď bojujete, tak ona je mocnejšia. Mind is stronger A myseľ je mocnejšia. than me. But Krishna is much stronger than mind. Ale Krišna je omnoho mocnejší ako myseľ. So if we go to Krishna, everything becomes much easier. Takže keď my ideme za Krišnom, tak všetko sa stáva omnoho jednoduchšie. So this is a very powerful method. To je veľmi mocný spôsob. Duratya means she is very strong and very difficult to conquer. Duratya znamená, že je veľmi mocná a veľmi ťažko sa dá prekonať. I remember Manidhar Prabhu, he was giving an example of sometimes you go to distribute books and then some dog attacks you. Manidhar Prabhu dával taký príklad, že niekedy idete rozdávať knihy a nejaký pes vás napadne. I remember I was jogging in Dortmund, in that forest nearby. Ja si pamätám, že som bol jogging v Dortmunde, tam v ďalekom lese. Actually sprinting, not jogging, sprinting. Important difference. Šprintoval som, vlastne som šprintoval, to je dôležitý rozdiel. And I was listening to a lecture. A počúval som lekciu. So therefore, I didn't hear how a dog was running to me. Preto ja som nepočul, ako mne bežal pes. I saw him already next to my leg. A ja už som ho videl, ja už bol skoro pri mojej nohe. Huge German shepherd, you know. Veľký nemecký ten šepard. Ovčiak. Black and with eager eyes. Čierny ako s tými
dychtivými očami, s dychtivým pohľadom. You know, because somebody is running away. He must be guilty. Pretože niekto uniká, on musí byť vinný. And his owner, and I didn't see him. It was just, you know, because I was running, so I didn't see him. And his owner, he stopped him. You know? Ja som ho nevidel, pretože ja som počúval tú lekciu, ja som utekal a vlastne majiteľ toho psa ho zastavil. Zurück, zurück! Späť, späť. Halt, halt! Stoj. And then I looked back. Oh, there's a dog. Ja som sa obdržal späť a tam bol pes. And this dog was. Are you sure, zurück? Are you sure? Maybe one time, you know, your leg is here. A ten pes bol, že si istý, že sa mal vrátiť späť, že možno aspoň raz on má tú nohu. No, halt, halt! And so, you know, you could see he controlled himself. Okay, and he went back. I also stopped, you know, and I looked at him. A mohli ste vidieť, ten pes sa začal ovládať a sa vrátil späť a ja som tiež prestal a pozeral som na ňo. There is, you know, when the dog attacks you, I actually saw some training what to do when the dog attacks you. A v skutočnosti ja som videl nejaké tréningy, čo treba urobiť, keď vás pes napadne. And the coach was saying that what you do, you give the dog your arm. A čo povedal ten tréner, že vlastne dáte psovi tú svoju ruku. And he bites your arm. A on pokúša tú vašu ruku. And because you give him the arm, he bites your arm. Pretože mu dáte tú ruku, tak on vám pokúša ruku. And then you hold him back and you choke him. A potom ho ako tak pochytíte a zaškrtíte. But you know, anyway, he bites your arm. Takže on pokúša vašu ruku. So no easy victory. Takže to nie je ľahké víťazstvo. Even for a trained person. Dokonca aj pre trénovanú osobu. But if the master says halt, Ale keď pán povie, že stoj, yeah, okay, he will stop. tak on zastane. So my Prabhu was saying that also, you know, Maya is like that, and she may be ready to attack us. Majda Prabhu hovoril, že Maya je taká istá, ona môže byť pripravená na nás zaútočiť. But Krishna says, stop! Halt! Povie, že stoj. And Maya says, okay. To Maya povie, dobre. And she will not bite us. A nepokúša nás. It's good, isn't it? To je dobré, nie? But we have to, we don't fight with Maya, we don't run away from Maya. Takže my nebojujeme s Májou a ani od nej neutekáme. You know, fighting with Maya would be karma. Bojovať s Májou, to je karma. Running away from Maya is jnana. A utekať od Máje, to je jnana. But you know, can you run faster than a dog? Ale môžete ako vybežať rýchlejšie ako pes. Even what is it, Bolt? What's the name of this champion, world champion, Usain Bolt? Ako sa volá ten svetový šampión, ten Bolt. He runs 35 kilometers per hour. On beží 35 km za hodinu. But dogs can run how many? 40, 45, 50, 60 kilometers per hour, right? Pes môže bežať 45, 50, 60 km za hodinu. And long. Osama can run like this only for 20 seconds. A ten šprinter môže takto ísť len 20 sekúnd, ale ten pes môže dlho. So you cannot run away, and if you fight, takže nemôžeš utiecť a keď bojuješ, then he will bite you. tak vás pokúša. But if you call the owner, Ale ak zavoláte toho majiteľa, then he will just say, halt, it's okay. on len povie, že stoj a je to v poriadku. Then we are saved, no problem. A my sme zachránení. So this is Bhakti is the most intelligent yoga. Takže Bhakti je to najinteligentnejšou jogou. It's the most intelligent way to deal with all the problems. Tým najinteligentnejším spôsobom, ako riešiť tie problémy. Talk to the owner. Hovoriť s tomu, rozprávať sa s tým vlastníkom, hovoriť to vlastníkom. Yeah? You develop a relationship with the owner. Ako vytvoriť ten vzťah s tým majiteľom, s tým vlastníkom. And then the dog will come and okay, I will remember this smell, alright. Ako ten pes príde a očuchá, že dobre, ja si zapamätám tento pach. Then he will let you. A nechá vás.
questions? Otázky? Yes, go ahead. Okay, so let's say we have some sinful desire, and we know it's not correct, we know it's not right, that we should remove it, and we turn to Krishna to ask to remove it, but still we want it, so it's just only superficially asking Krishna, like please remove it, and what to do. Že napríklad teda máme nejakú túžbu, o ktorej vieme, že není správna a chceli by sme ju odstrániť, ale zároveň tá túžba je taká silná, že si ju chceme ponechať alebo nejak ako užívať naďalej. A tak aj sa obrátime na Krišnu, ale je to len také ako formálne, že ho požiadame o to, aby to odstránil, pretože nejak v našom srdci stále si to chceme užívať, že čo v takom prípade. It's like Saint Augustine. To ako svätý Augustín. He was praying, "Oh Lord, please make me free from lust." On sa modlil, Páne, prosím ťa, osloboď ma od chtiču. But a little later. Ale trochu neskôr. Not just yet. Nie, ešte teraz. This is sometimes a problem, right? To je niekedy problém, že? So, we have three options. Takže my máme 3 možnosti. One option is to think, do I need it? Jedna možnosť je vlastne rozmýšľať o tom, že či to vlastne potrebujem. And usually the problem with our desires is that they are static pictures. A väčšinou problém s tými našimi túžbami je, že oni sú také statické, vlastne nehybné nejaké obrazy. They are like photos. Oni sú ako fotky. Perfect house, perfect family, perfect everything, and it's just there. Dokonalý dom, dokonalá rodina, dokonalé všetko a proste je to tam tak. But if you just turn this into a video, Ale keď to vlastne premieníte na video, and you ask, it's actually a yogic exercise. v skutočnosti je to ako jogové cvičenie. Okay, what next? Okay, you have this perfect house for 1 day, for 2 days, for 1 month, for 2 years. Potom ako sa pýtate, čo ďalej, tak mali by ste ten dokonalý akože dom na 1 deň, na 2 dní, na 1 rok, na 2 roky. And what next? A čo potom? Everything becomes boring. Všetko sa stane nudným. You will want something more. Budete chcieť niečo viac. Right? So then, if you play this game to the end, what next? Takže keď túto hru budete hrať do konca, čo ďalej, Whole universe is not enough. tak celý vesmír vám nebude dosť. Right? If you play this game really, sincerely, the whole universe is not enough. Keď túto hru budete ako úplne hrať, tak naozaj celý vesmír vám nebude dosť. And then you understand, I need something higher. Potom pochopíte, že ja potrebujem niečo vyššie. I need the absolute, I need God. Ja potrebujem ako to absolútne, to najvyššie, ja potrebujem Boha. And then we can decide, okay, Krishna. Then we can speak from the heart. Krishna, okay. Whatever you decide. Tak a potom môžem prehovoriť do srdca, Krišna, dobre, tak čokoľvek, čo ty chceš, čo rozhodneš. So this is changing our decision. Takže toto je, že meníme vlastne to naše rozhodnutie. First option. To je prvá možnosť. Second option is to tell Krishna, Krishna, I want to enjoy forever in this material world. A druhá možnosť je, že povieme, Krišna, ja si chcem užívať navždy v tomto hmotnom svete. I want to be pious, I want to enjoy with your blessings. Ja chcem byť ako zbožný, ja si chcem užívať svojimi požehnaniami. So this is the demigod style. Takže toto je štýl polobohom. Yeah. They want to enjoy it, but in a cultured way. My si chcú užívať, ale kultúrnym spôsobom. And it's okay. A je to v poriadku. But after a while it will also, it's so long and it's also not, becomes boring. Ale po nejakej dobe ono ako tiež sa trvá dlho a nás to nudí. And there is a third option. A potom je ešte tretia možnosť. You can say, Krishna, I understand that you are the best what I need. Krišna, ja tomu rozumiem, že ty si to najlepšie, čo ja potrebujem. I understand that if I have you, everything is there. Ja tomu rozumiem, že keď mám teba, tak všetko tam je.
but I still have this deep desire in my mind. Ale ja mám stále hlboko v mojej mysli tú túžbu. And I think that I can use that in your service. A ja si myslím, že ju môžem použiť v tvojej službe. Then we can also use everything in Krishna service. Bohovia tiež všetko používajú v Krišnovej službe. So if you agree, you can help me to achieve that desire. Takže keď ako ty s tým súhlasíš, tak ty mi môžeš pomôcť vlastne uskutočniť, naplniť tú túžbu. But please remember that I know this is not my ultimate goal. My ultimate goal is Krishna Bhakti, and this is just something on the way. Ale ja viem, že toto nie je môj ako ten konečný cieľ je Krišna Bhakti a toto je niečo na tej mojej ceste. And if it is, if you are able actually to use it in Krishna service, it can be okay. A keď si schopný to použiť v Krišnovej službe, tak to môže byť v poriadku. Like Arjuna and Yudhishthira, they had to fight for a kingdom. Ako Arjuna a Yudhishthira, oni museli bojovať pre to kráľovstvo. They didn't want a kingdom, Oni nechceli kráľovstvo, but they fought for Krishna. ale oni bojovali pre Krišnu. So, and they were pure devotees. A oni boli čistými oddanými. And because of that, when time came, they left the kingdom in 1 second. A vďaka tomu, keď prišiel ich čas, tak oni opustili to kráľovstvo v jednej sekunde. So this is the third option. When we remember the goal, and but we are honest and we tell Krishna, okay, yeah, it seems that this is what will help me in to serve you and be peaceful. But I know that my ultimate goal is you. No, to je tretia možnosť, keď my poznáme ten cieľ, ale my vlastne vieme, že Ultimate goal is you. Že ten ako tým najvyšším cieľom je on, ale máme tam tú túžbu, tak ju vlastne tam zamestnáme. Okay, exercise. Cvičenie. So, we go till 7. And then at 7 maybe we can go have some little Harinam, join our Gorkasha Prabhu, Krishna Kripa. Takže v tom význame Šrila Prabhupada píše, Sputanému nemôže pomôcť spután. Osloboditeľ musí byť voľný a preto môže podmienenú dušu vyslobodiť iba Krišna a jeho predstaviteľ, duchovný učiteľ. Bez takejto vyššej pomoci sa človek nemôže dostať zo zajaté hmoty. Oddaná služba alebo vedomie Krišnu môže človeku pomôcť dosiahnuť vyslobodenie. Šri Krišna, vládca iluzórnej energii, môže z bezpríčinnej milosti a zo súcitu k živej bytosti, ktorá je pôvodne jeho milovaným synom, prikázať tejto neprekonateľnej energii, aby podmienenú dušu prepustila. Preto jediný spôsob, ako sa vymaniť zo silných pút hmotnej prírody, je odovzdať sa Krišnovi. This is very simple, and at the same time it can be tricky. Difficult. Toto je veľmi jednoduché, ale zároveň to môže byť veľmi zložité. In Hare Bhakti Sudodaya, Prahlad Maharaj describes devotion. Hare Bhakti Sudodaya, Prahlad Maharaj opisuje oddanosť. He says that when a person begins devotional service, Hovorí, že keď osoba začína s oddanou službou, first he may experience ecstasy. tak najprv môže zakúšať extázu. Yeah, who experienced some higher taste in the beginning? Takže to zakúšal nejakú vyššiu chuť na začiatku. Yes. And then Prahlad Maharaj says, after some time, the person experiences much increased lust, anger, greed, and other undesirable emotions. A potom Prahlad Maharaj hovorí, že po nejakom čase tá osoba zakúša o mnoho väčší vzrast toho hnevu, chtíču, chamtivosti. Hare Krishna. In other words, he says they grow, become big like Himalayas. The lust, greed.
Inými slovami hovorí, že vlastne tieto kyčkántiho z nehu sa stanú veľkými ako Himalaje. And he says, some people give up bhakti yoga. A hovorí, že nejakí ľudia potom ako prestanú praktikovať bhakti yoga. But he says they misunderstand the whole path. On hovorí, že oni zle pochopili celú tú cestu. Others, instead of giving up, A ostatní namiesto toho, aby sa toho vzdali, they surrender to Krishna. oni sa odovzdajú Krišnovi. They say, Krishna, I may be pure or impure. Povedia, Krišna, ja môžem byť čistý alebo nečistý. I may be lusty, angry, or peaceful. Môže byť chtivý, hnevivý alebo pokojný. But whatever I am, I will serve you. Ale čokoľvek som, ja ti budem slúžiť. No matter what, I will always serve you. Nezáleží čo som, ale ja ti budem slúžiť. This is called surrender. To sa nazýva odovzdaním. And as soon as person does it, A hneď ak to osoba spraví, then this Himalaya tall problem shrinks whoop, and becomes small like a pebble. tak potom tento problém veľký ako Himalaje sa zmenší vlastne a stane sa úplne malý. So this is a similar mentality as in a famous verse. To je taká mentalita v tom známom verši. Kto mi slúži s úplnou oddanosťou a za žiadnych okolností sa neodchýli, ten okamžite prekonáva kvality hmotnej prírody a tak sa dostáva na úroveň Brahmanov. 14.26 Bhagavad Gita. Yes, Manchayo Yavicharena Bhakti Yodana Sagunam Samatitya. Or another one is Ashlishyava Padaradam Pinashtamam Adarshana Marmahatam Karotava Yatha Tathava Vidadhatu Lampato Mat Prananathas Tu Saivana Para. That Krishna, you can crush me in your embrace. Takže Krišna, ty ma môžeš objať, rozdrtiť svojom objatí. Or you can kill me in the most painful way. Alebo môžeš zabiť tým najbolestnejším spôsobom, by never showing yourself to me. tým, že ako sa mi nikdy nevyjavíš. You can do anything you want. Ty môžeš spraviť čokoľvek, čo chceš. No matter what you do, I will still always serve you. Nezáleží, čo ty spravíš, ale ja ti budem vždy slúžiť. This is Shikrashtaka 8. To je 8. Šiksastaka. So in other words, instead of fighting the mind, instead of fighting these desires, you turn to Krishna. Takže inými slovami, namiesto bojovania s myslou a s tými túžbami, my sa obratíme na Krišnu. And then automatically they lose their energy and power. A potom automaticky oni strátia svoju energiu a silu. This is the first lesson that a bhakti yogi learns. To je tá prvá lekcia, ktorú sa naučí bhakti yogi. Because we start practicing, Pretože my začneme praktikovať. and then all of a sudden the mind shows its ugly face. A potom zrazu tá myseľ ukáže tú svoju škaredú tvár. Yeah, that's kind of translate. Ja sa chcem spýtať, že vlastne Durga, alebo Mája, ona je ženou Šivy. A Šiva je tiež popisovaný, že pod kvalitou hmotnej prírody. Že jak to vlastne je, že vlastne on by mal byť ako v podstate taký pán Durgy. Alebo vlastne tým, že je manžel, tak je nejakým spôsobom, neviem či káže, alebo neviem, jak to vyjadriť presne. He is not under the influence of material nature, but he is connected with material nature. Takže on nie je pod vplyvom tej hmotnej prírody, ale on je vlastne v styku s hmotnou prírodou. And both Shiva and Durga are Vaishnavas. A obidva aj Shiva, aj Durga sú Vaishnavovia. Actually, in the second canto, Vishwanath Chakravarti Thakur says V skutočnosti v druhom speve Vishwanath Chakravarti Thakur hovorí, that devotees do not hate Maya. že oddaní nenávidia Máju. Nie, Nenávidia Máju. And they do not hate any material elements. A oni tiež nenávidia akékoľvek materiálne prvky. Because all these material elements are also Vaishnavas. Pretože všetky tieto materiálne prvky sú tiež Vaishnavovia. It's just their service. Je to proste ich služba. To
to give us our dreams, foolish dreams. Aby nám dávali tie naše hlúpe sny. Bhagavad Gita 2.56. Kto napriek trojakému utrpeniu zostáva pokojný, kto sa nedá strhnúť šťastím, zbavil sa záľu, strachu a hnevu, je srdcom vyrovnanej mysle. Dokeshva Nigdamana Sukeshva Vidaraspya Vita Rangavaya Kroda Stila Dirmaj. Well, I also heard that it's so impossible for Jiva to conquer the Maya because she is a wife of Shiva and he protects her and he gives her the protection and is one of the biggest devotee of Krishna. Že tiež som počul, alebo je tu vo výkladoch, že v podstate je tak ťažké pre tú Jivu prekonať tú Maju, pretože Shiva, jej manžel, dáva tú ochranu a on je jeden z najväčších oddaných Krishnu. Yes. So we do not fight Maya. Takže my nebojujeme s Májou. We try to help her to serve Krishna using everything in Krishna's service. My sa snažíme pomôcť, aby sme using everything in Krishna's service. a používame všetko v službe Krišnovi. And then Maya gradually releases us. A potom nás Mája postupne uvoľne pustí. But first, our mistake is that we still think I'm the controller. A tá našou prvou chybou je, že my si stále myslíme, že sme tými ovládateľmi. Yeah, and when the mind shows this ugly face, A keď to Mája ukáže tu každú tvár, mysel, then we think, what is this? tak potom si myslíme, že čo je toto? I was a good girl, I was a good boy. Ja som bol dobrým dievčaťom, dobrým chlapcom, Yeah, I was a vegetarian, ja som bol vegetarián, I was a Buddhist. ja som bol buddhista. And now this, A teraz tam bolo something is wrong with Bhakti Yoga. niečo je zle s bhakti jogou. Yeah. But why the mind was before it seemed to be better? Prečo tá mysl predtým sa zdala, že bola lepšia? Because it was just for some egoistic, selfish purposes. Pretože bola len pre nejaké sebecké, egoistické účely. But now, as I serve Krishna, the mind doesn't have any fruits to enjoy. Ale teraz, ak slúžim Krišnovi, tak tá mysl už nemá žiadne nejaké ovocie, ktoré by si užívala. So this pretense or hypocrisy ends. Čiže vlastne ako to je predstieranie a to pokrytectvo prestane. And here, our first reaction is to do as I said, be controlled. A našou prvou reakciou tu je vlastne, že rob to, ako som povedal, že buď ovládnutá. Don't think about sex. Nemyslí na sex. And the mind says, oh, I should not think about sex like this, yes? A tá mysl povie, že ja by som nemala ten sex mysleť týmto spôsobom. Yeah, don't think like this, don't think like this. Nie, nerozmýšľaj takto. Oh, and I should stop thinking like this and like this and like that, yes? Yes? Ja by som mal prestať mysleť takto a potom takto a takto, že? Stop! Ja, prestaň. Yeah, it becomes stronger and stronger. The more we fight, the stronger it becomes. A sa stáva silnejšou a silnejšou. Čím viac bojujeme, tak tým ona sa stáva silnejšou. But what a bhakti yogi does, To, čo robí bhakti yogi, like in the story of Haridas Thakur and Hiralakshi, Hiralakshi, the young, beautiful prostitute sent by Lakshahira. v tom príbehu Haridas Thakura a tej prostitútky, ktorá tam bola poslaná Lakshahiri. And so she said, I'm very attracted to you. A on povedal, že ja som tebe veľmi priťahovaný. Ona povedala jemu, že ja som tebe veľmi priťahovaný. And let's enjoy. A poďme si užívať. And what does he say? A čo on povedal? Does he say, you get lost, you dirty woman, you... Povedal, že stráca, ty špinavá žena. Nečistá. He said, okay, but you see, I still have some rounds left. On mi povedal, že dobre, ale vidíš, že mne ešte chýbajú nejaké kolá.
I will do the best to make you happy, but I'm sorry, I still can't finish my Ja round. spravím najviac, aby som ťa potešil, ale ja ešte musím nejaké kola dočentovať. So if you only can please wait, but I have a vow, I have to finish, Takže prosím ťa, počkaj, ale ja som dal slub, tak ja to musím dokončiť. Hare Krišna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. And so she was waiting, 3 days she was waiting. A čakala 3 dní. And then she became a devotee. A potom sa stala veľmi. So the same way with the mind. Takže taký istý spôsob aj s tou myslou. And the mind attacks you and says, "We are angry, how dare they do this to us!" Čiže keď tá mysel nás nápadne a povie, že ako, We are angry. že my sa hneváme, že ako vlastne ako sa to opovažujeme vôbec. Don't allow them to do this! Ako nedovolím urobiť toto. Let's go scream at them! Poď na nich kričať. Let's punch them in the nose! Ich do nosa. We tell the mind, okay. Tak my povieme ako dobre. But first let me finish, I haven't finished this chapter. A ja to mám ako dokončiť. Ja som ešte neskončil túto kapitolu. And we will deal with this. A ako budeme potom sa s tým ako vysporiadame. And then if you don't fight with the mind, don't argue with the mind. Nebojte s tou myslou, neargumentujte s ňou. Just redirect your attention on Krishna. Proste len presmerujte svoju pozornosť na Krišnu. And then it disappears. A potom to zmizne. By itself. Samo od seba. Like I remember with Gitavari Mataji's husband, when we were in the university, Tota Gopinath. He's my Prednáška guru. Ja si spomínam, keď som boli na univerzite s manželom Gitavari Mataji, Tota Gopinath. Tota Gopinath. He wouldn't agree with that. Vlastne nemá môj vlastne He gave me the Bhagavad Gita. Prednáška guru, on mi dal Bhagavad Gitu. And so I remember we were lying on the lawn in front of the university. Ja si spomínam, že my sme tam ležali pred tou univerzitou. And then we were dissolving clouds. We would choose a cloud and would try to dissolve it. And it would often work. Yes. Just. And only recently I realized how it worked. The clouds dissolve on their own. If you find some recording of cloud video, film of clouds, you will see they always reshape. They dissolve on their own. Nájdete nejaké video s tými mrakmi, tak vy uvidíte, že oni neustále menia tvár a že oni sa rozptýlujú. But when you watch it, you think dissolve. Keď ich pozorujete a myslíte na to, že rozpustí sa, rozplní sa. And just gradually you see, oh, it dissolved. Postupne vidíte, že sa to tak stalo. And you think, oh. Nebo sa takto osobe si to myslíte. So same with the mind. No, takisto je to aj zmysl. It draws energy from our attention. Ona ako bere tú energiu od našej pozornosti. But if you take this energy and give it to Krishna, ale keď zoberiete tú energiu a dáte ju Krišnovi, then it just dissolve and gradually diminish and dissolve. Tak ono vlastne sa postupne rozpustí. So we just replace. We do not fight. We replace undesirable with spiritual. Takže my vlastne s tým nebojujeme, ale my len vlastne zameníme to nechcené za to duchovné. I actually heard from one devotee that very much helped him to think about that every thought which we have in our mind is given by Krishna, and the mind itself is Krishna. So because it's in Bhagavad Gita somewhere, I don't know the exact. There is something like there is easy way to realize Paramatma if we realize that our thoughts are, because if we see Krishna behind every our thoughts, that we can
think about him in every because occasion. can you say this all? Že od jedného daného som počul, že mu veľmi pomohlo, že mysel je Krišna, alebo naše myšlienky sú dané Krišnom, pretože potom je možné sa k nemu vzťahovať na základe každej našej myšlienky. This was in the 4th verse. To bolo 4. verš. That mind is Krishna's energy. Že myseľ je Krišnovou energiou. But it's a separated energy. Ale je to jeho oddelenou energiou. And it fulfills our desire. A ona naplňa naše túžby. Actually, mind is a machine for material desires. V skutočnosti tá myseľ je stroj na tie materiálne túžby. And by our foolishness, we identify, yes, this is I. Taká naše hlúposti, my sa s ňou identifikujeme, áno, toto som ja. Like advertisement. Ako reklama. Drink 7-Up. Pite 7-Up. And you will be forever happy. Navždy budete šťastní. Real, intelligent people drink 7-Up. Skutočne inteligentní ľudia pijú 7-Up. Yeah, and then you think, or like, you know, these Mac products, iPad and Macintosh computers. Tie Mac produkty, iPody a Macintoshe. They, how do they advertise? They advertise not the product, but the type of a person, that if you use this, you are very classy. Oni ich reklamujú tak, že nereklamujú ten produkt, ale oni vlastne reklamujú ten typ osobnosti, že keď to budete používať, tak budete taký fakt na úrovni. So you think, oh, I'm classy, I want to be classy, yeah, so give me, you know, okay, let me pay 2 times more, but I will get it. Takže ako vy si budete myslieť, že áno, že chcem byť na tej úrovni, tak kde to je, proste ja zaplatím 2-krát toľko, aby som bol taký. And sometimes people suffer, you know, because they are used to PC, you know, in PC it's simpler to do something, and they are used, but they, no, I have to have, I'm a classy person, I have to have Mac Air or something. Niekedy ľudia aj nejaká tomu trpia, pretože sú zvyknutí na PCčko, ktoré je jednoduchšie, ale vlastne oni si to nepriznajú, oni si myslia, že ja som na tej úrovni, že ja mám nejaký Mac Air alebo také niečo. So in the same way, the mind just gives us some desires and we say, yeah, that's me. Takže rovnakým spôsobom tá myseľ nám dá nejaké túžby a my si zatožníme, že áno, to som ja. And surrender means to understand. Okay, what is this? A odovzdať sa znamená pochopiť, že dobre, že čo je toto. We identify, okay, this is pride, anger. My sa s tým identifikujeme, že toto je pýcha, toto je hnev. So first we stand outside of this, we get out of this story and observe, analyze, look from above. Takže my vlastne z toho, ako tak vystúpime, vidíme z toho príbehu a pozeráme na to s takým nadhľadom. And then we direct our energy to Krishna service. Analyzujeme a presmerujeme tú našu energiu na službu Krišnovi. Maybe we maintain whatever is necessary in this world. My vlastne udržujeme čokoľvek je potrebné v tomto svete. We have very nice food. Máme veľmi dobré jedlo. We have very nice. We come together to discuss ancient Sanskrit poetry and philosophy. Takto ako spolu stretávame, aby sme spolu diskutovali vlastne starodávnu filozofiu and Sanskrit poetry. Sanskritskú poéziu. Yeah, this is the club for discussing Sanskrit poetry. Klub pre diskutovanie sanskritskej poézie. How many people do this? Koľko ľudí to robí? So we have nice things. Takže máme pekné veci. For the body and for the mind. Aj pre to telo, aj pre tú myseľ. We have nice saris. Máme pekné saris. Well, we have some far out clothes. Good for summer. Máme nejaké také oblečenie dobré na leto. Letené oblečenie dobré na leto. So
whatever is necessary, all the necessities are fulfilled. Takže všetky tie ako nezbytnosti alebo potrebné veci sú naplnené. But our goals are spiritual. Our goals are directed at the spiritual world, at Krishna. A naše ciele sú duchovné a mali by byť vlastne nasmerované na Krišnu. And then this is surrender. A toto znamená odovzdanie sa. And then Maya, instead of creating obstacles, first she trains us and helps us. Potom Maya namiesto toho, aby nám dávala prekážky, tak ona nás najprv ako nám pomôže a nás vycvičí. And then when even Maya gives us some difficulties, these are not to harm us, it's just to train us. A potom aj keď nám Maya dá nejaké problémy, tak to nie je, aby nás rozrušila, ale aby ako nás trénovala. Like you want to have good health. Keď niekto má dobré zdravie. If you want to have. A chcete teda mať. You have to pay membership in a gym. Musíte ako zaplatiť si túto permanentku v posilovni. Yeah, and go and work hard. A ísť tam a tvrdo pracovať. You know, sweat. Potiť sa. Yeah, but you pay for this. Ale si za to zaplatil. This is, for training. So same way Maya sometimes gives some training. To je kvôli tréningu a takisto aj Maya niekedy dáva nejaké takéto ako lekcie, také tréning. K tomu, čo Prabhu sa pýtal, Šrímad Bhagavatam 1.2.33. Na duša vstupuje do tiel stvorených bytostí ovplyvnených kvalitami hmotnej prírody a spôsobuje, že si prostredníctvom jednohmotnej mysle užívajú účinky týchto kvalít. Okay. Last question. Why is it the sex desire that is the root of material existence? Like, why is it so strong? Why? Like it said that everything in material existence is like going on because of the sex desire. So why is it so strong? Like in why sex desire is so strong? Why is it the root of material existence? Yeah. Prečo práve ako tá pohlavná túžba je koreňom celej hmotnej existencie? Prečo je taká silná? Because it combines all the other desires. Pretože ona kombinuje alebo obsahuje všetky tie ostatné túžby. It combines enjoying all the senses. Zlučuje vlastne to užívanie si všetkých tých zmyslov. But even more important than that is controlling the other person. A dokonca viacej ako také dôležitejšie ako to je, že to ovládanie tej druhej osoby. And even more than that, being appreciated by the other person, acknowledged. A dokonca viac ako to je, že akože byť ocenený tou druhou osobou. So these are the three main desires. To sú také tie hlavné túžby. Enjoy, or pleasure, power. Užívať si, že ten požitok, moc. And then appreciation. A potom ocenenie. Appreciation, acknowledgement, acceptance. Nejaké ako rozpoznanie alebo nejaké ako prijatie. So these are the three main desires, and they're all combined in sex life. Takže to sú tie hlavné tri túžby, oni sú všetky zlúčené v tom sexuálnom živote. So they all come from forgetfulness of Krishna, like envy to Krishna. Yeah, it's like trying to be Krishna, a little Krishna. Čiže otázka je, že všetky prichádzajú teraz z toho zabudnutia na Krišnu, z tej závisti voči Krišnovi a že hej, že je to vlastne, že sa snažíme byť Krišnu. And there is a difference between love and lust. A je tam rozdiel medzi láskou a chtíčom. Right? In the material world, what we call love is lust. A v hmotnom svete, čo my nazývame láskou, je chtíčom. And sometimes as devotees, for example, family people, or even brahmacharis may think that okay, any relationships should be free from any kindness, affection. No, niekedy vlastne tí
oddaní s rodinami, alebo niekedy dokonca brahmačari majú taký, si myslia, že vlastne všetky tie vzťahy by mali byť vlastne oprostené od nejakej takej náklonnosti. Alebo láskavosti. Yeah, but you know, there is no problem. Problem is not love. Problem is exploitation. Ale problém vlastne nie je tá láska, ale problém je to vykorisťovanie. Serving the other people is in no contradiction with Vaishnava, with Bhakti. Takže slúženie tým ostatným ľuďom nie je v rozpore vlastne s Bhakti. Yeah, if we serve children, husband, wife, family members, others, that's Vaishnava philosophy. Keď my slúžime vlastne tej rodine, manželke, manželovi, deťom, ostatným, tak to je vašnavská filozofia. The problem is when we try to exploit them, manipulate and exploit them. Ten problém je, keď my sa ich snažíme vykorisťovať a manipulovať. So it's the difference between taking and giving. To je rozdiel medzi braním a dávaním. And oftentimes we do the same mistake that Arjuna makes an example of. No a často my robíme tú istú chybu, vlastne ohľadne ktorej Arjuna povedal príklad. We say, okay, this is Maya, so I should be very harsh with the family. Ten nepovedal ten príklad nám dáva Arjuna, že vlastne to je Maya a preto ja by som mal byť ako harsh. Tvrdý voči rodine. Yeah, but it is still the position of an enjoyer or a controller. Ale stále to je pozícia toho požívateľa a ovládateľa. There's no problem serving the family, being kind to the family. Takže nie je na to žiaden problém, ako slúžiť rodine, byť ako k ním láskavým. That's our philosophy. We serve the whole world. To je naša filozofia, my slúžime celému svetu. The problem is when we become attached and want to get something. Ten problém je, keď my sa staneme priputanými a chceme niečo dostať. So again, this is the challenge of yoga. Work without working. Takže znova to je tá výzva tej jogy, pracovať bez tej práce. And so it means give, but do not become attached. To znamená, že dať, ale nestať sa priputaný. And then we become cured. A potom sa staneme vyliečenými. Then also work. This is you know, how to say, either sex life or any relationships. This was the question about sex life or relationships. Čiže to bola otázka o sexuálnom živote alebo vzťahoch. This refers also to any work. Ale to sa tiež vzťahuje na hociakú prácu. It's not that we should stop working. Nie je to, že by sme mali prestať pracovať. And you can see Srila Prabhupada was sleeping 2 hours in the night. Môžeš vidieť, že Srila Prabhupada spal 2 hodiny v noci. And the rest he was working. A ten zvyšok on pracoval. Happily. A šťastne. You can see, it's not that he was, oh, I have to do this. Nebolo tak, že ja toto musím robiť. He was doing this happily. On to robil rád. And for us, we do things for Krishna, and then we become cured from attachment. A pre nás my vlastne robíme tie veci pre Krišnu, a potom my sa staneme vyliečenými z tej pripútanosti. So for that, we offer things to Krishna. Takže kvôli tomu my vlastne ponúkame veci Krišnovi. For that, we redirect our mind from selfish identification and emotion to serving Krishna. Takže preto my presmerovávame na tú našu myseľ vlastne z nejakých z tých sebeckých sa sotožnení k službe Krišnovi. So to conclude, just can you please take 1 minute and tell your neighbor how you will see very specifically at what time and in which manner, in which specific way you will see Krishna 3 times tomorrow. Yes, and so this is one thing. 3 times when and how. For example, tomorrow at breakfast I will see Krishna when I drink water. Krishna is tasty. Povedz si tomu svojmu susedovi, že vlastne ako uvidíte zajtra 3-krát, kedy a pri akej príležitosti toho Krišnu. Napríklad, že zajtra ráno ho uvidím, keď budem piť vodu. Krišna je chuťou vody.
In the evening, I will look at Jishnu and think, Krishna is a talented man. A večer sa pozrie na Krišnu a bude mysleť, že Krišna je talentom človeku. So three specific ways and times, when and how, right? And tie špecifické spôsoby a časy kedy. One example of surrender. How can you surrender? So one example of some trouble that can come, desire, anger. A jeden vlastne príklad toho odovzdania sa, čiže nejaký príklad nejakého problému, ktorý môže prísť napríklad hnev, or desire, alebo nejaká túžba. And how will you redirect your attention on Krishna service? What will you do? A ako vlastne presmerujete tú vlastne túžbu na Krišnovú službu, čo urobiť? Like, for example, in the morning when Tribhuvanat will be giving me khichdi, nice khichdi, after the 7th spoon, finally I will say, oh, enough! Napríklad ako ráno, keď Tribhuvanat mi bude slúžiť výborné chytry, tak už po 7. náberačke si poviem, to už je dosť. And I will tell myself I should not be greedy. Poviem si sebe samému, že nemal by som byť chamtivý. And instead I will remember some verse from Bhagavad Gita. A namiesto toho si spomenul nejaký vers Bhagavad Gita. Okay, so 1 minute, just turn to your neighbor and 3 times and ways you will remember Krishna and one example how you surrender. Takže sa otočte ku Krišnovi a takto si to povedzte. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
still catch 1 hour of Harinam. Ďakujem veľmi pekne, neviem, či teraz máme nejaké pracovné ešte, ale kto vlastne môže ešte stihnúť hodinu Harinam, čo Gaura Krišna robí. So there will be some 1 or 2 cards, some cards will go and then Hare Purusha Prabhu ki jai! Bratislavská jatra ki Jai! Krishipančaráda ki Jai! Bhakti Shastri ki Jai! Hidai Gauramanande. Hare Hare